exemple سواء واحد او ناخذ واحد ناخذ E est égal par exemple شي exemple ناخذ R de n de x صافي est égal نطبق على هاد البولينوم على هاد او نطبق عليها هذاك فورمول دو تايلور pour tout quel que soit واحد P s'écrit sur la forme ماخدين هاد P appartient à E P s'écrit sur la forme de K est égal à 0 jusqu'à N parce que N terme de P K de 0 jusqu'à K factoriel de X à la puissance K هكا كتكتب لنا فورمول دو تايلور صافي المهم خدينا لا باز كانونيك دي بوين سوا واحد بي لا باز كانونيك شنو هو لا باز كانونيك هو ان اكس كاري جوسكا اكس ان صافي هذا هو 0 او 1 او 2 جوسكا او ان سوا واحد اف اي سوا اف دو كا بي vers P à la puissance K de 0 jusqu'à K factoriel صافي هاد F de هاد F هادي فين appartient هادي فين U étoile صافي U étoile donc on a pour tout X appartient à P pour tout pour tout P appartient à E P s'écrit est égal à la somme de K est égal à 0 jusqu'à N ديال F de K de P UK بحيث هاد UK هادي اللي خدينا هي 0 E1 E2 jusqu'à E1 صافي UK ولا هنا E0 صافي دونك لا باز ديال دو P شنو هو دونك لا باز على حسب التيوريم اللي درنا دونك لا باز ديال دو بي شنو كيسمونه هو يو كان s'écrit 1 jusqu'à n et f est égal f de k هذا هو لا باز ديال دو بي صافي إلا كان واحد الملاحظة إلا كانت بي اون باز دو او دونك لا باز ديال اي اونيك صافي إلا كانت نديروها غومارك très important إلا كانت سي سواء لا خدينا بي est égal à EK K inférieur supérieur à 1 inférieur une base de E alors la base de Yale B étoile est égale E1K est unique ça fait ديما لا باز ديال unique وكي ديتيرميني باغ ليكواسيون وكيتوجد لنا بواحد ليكواسيون اللي هي او ايطوال اي او جي est égal delta et G صافي pour tout et G appartient à n et n صافي كيتكتب لنا على هذا الشكل توجور اولا هاد او étoile est déterminé par la dominée de E étoile EG صافي المهم شنا لا باز ديال شنا كيفاش غادي نحسبوا لا باز ديال
درنا لي زيكزامبل. دابا غادي نمشيو للبيديال. بيديال إلا خدينا سوا واحد او ان كا اسباس فيكتوريال او ان كا اسباس فيكتوريال de dimension finie, dimension de E est finie. Et la dimension de E est finie. Alors, dimension de E est égale à dimension le B dual. Alors, dimension de E est égale à dimension de E étoile est égale à dimension de E étoile. هو البيديال هو او étoile دو étoile. لو بيديال شنو هو لو بيديال؟ هو لو ديال دو ديال. صافي. هو لو ديال دو ديال. ناخذ واحد البروبوزيسيون soit واحد deux applications G, une application de E, donc on vers E étoile X vers X chapeau. X chapeau est une application de étoile vers K. F jusqu'à F de X. Ça fait X chapeau شنو هو l'évaluation en X. هاد X chapeau هو كنرمزوا لها est égal UV de X. شنو هي UV de X؟ هي l'évaluation en X. هاد G هادي est un isomorphisme d'un espace. C'est l'isomorphisme canonique de étoile sur U de étoile. Ça fait une application de E vers U de étoile. Le dial du dial. Ça fait vers le bidial. Est une isomorphe canonique. G est une isomorphe canonique. Pourquoi est une isomorphe canonique? Démonstration. Ça fait G est linéaire. Bien. G. Première. G est un isomorphisme canonique. Démonstration. Pourquoi G est un isomorphe? G est linéaire, ben non.